হামবাই তিনি যত মিডিয়া ফ্রেন্ড তো তিনি 20 তারিখ নভেম্বর 2023 চিনি দফার ওহরে বেবা বুকুবারার जोंनो जतन थांजा जोंनि साननानै गायजा जोंनो जतन थांजा जोंनि साननानै गायजा जोंनि 하노시 생산하니 스바노 기리나니 스바노 라시나니 주남거 띠플레 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 주남거 띠플레 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 오하니 저도 지니 덮하러 오하리 베바 무궁바라러 जोंनो जतन थांजा जोंनि साननानै गायजा जोंनो जतन थांजा जोंनि साननानै गायजा thang lại nơi giáp đi bắc sa kê cho tô thang lại nơi san lại nơi khó đằng bắc sa kê chỉ đi hà nội san lại nơi nàng thà hưng kê thuy rư nơi chỉ đi imang no một thang chữ nam nơi cú phur cứ chắc হামবাই তিনি যত মিডিয়া ফ্রেন্ড তো তিনি 20 তারিখ নভেম্বর 2023 আগরতলাनि प्रेस क्लब पार्टी IPF नि सेंट्रल एक्जिक्यूटिव कमिटिनि कैसा जों इमारजेंसि मिटिं जों आजुग लायनाय जोंनि मिटिंनि मूल उद्देश्य हा जोंनि पार्टी बर्तमानाव जे परिस्थिति बहाय दं जों आबो आलोचना खालामनाय पार्टी आगामी दिन तेबो गाहाम खेती सानाय बादै जोंनि पार्टी सारा त्रिपुराव दंनाय रावनो त्रिपुरानि डिमान्ड नथिगि कैसा जुरालु आन्दोलन खालामनायनि बागै जों राज्य भित्तिक कैसा गेदारिं खालामनाय थां दङ आबनि बागै दिनै मिटिङाव स्पेशल आलोचना खालामनाय आबनि बागै पार्टीनि विभिन्न इस्यु गोबां मा आबो जाहाथे जों आलोचनाव तुमियाखौ सालायदैनो जों अनेक किसु काउन्टी सालायनाय तो आबनि बागै दिनैनि सिएसनि जोंनि मिटिंनि उद्देश्य लाइ थांनाय सालाव अगुर डेभलपमेन्ट प्रेस मिट खाथिनि सागा IPF नि CPM नो फैसा सरकार आसना बा सिमिं त्रिपुरालेण्ड सानो अब हने बार कक्सि जाय दङ जे IPF नि दाबो त्रिपुरालेण्ड सानलिया अब बुं भागे दं अब तो मा सानाय अगुर बाबु बा अगुर दा जों बनत बकचिनि मसिलिया पार्टी IPF नि त्रिपुरालेण्ड दाबियो दिन सालजाबिनि नेतृत्व बायदि जों दंखायजा बियाबो तिनि पार्टी करे आंगै ब ता वासुबि साका ता वासुबि सानाय अब बिन मेटा अब पार्टी IPF नि बागै कुनो हायदै जे पार्टी IPF नि पयलानि सिमिरे तिनि जराते जरा पार्टी IPF नि दंनाय दाबो जराते तां दङ त्रिपुरालेण्ड आन्दोलन दङ राजनीतिक भाबे आन्दोलन खालामनायनि बागै जों तिनि जराबो BJP IPF नि सरकार दङ आगामी दिन मा सबनाय अब परे निताव दाबो जरा जे दङनि जों आबो दंनाय त्रिपुरालेण्ड दाबि थालिया बेबायदि दाबो सरकार दङ मन्त्रि दङ न जातो सानो या जों सक्त बुखाग्रा खायथिनि आन्दोलन जों सानथाफोर थालियाखौ मन्त्रि हইতে नेतृत्व हইতে যতन তিনি যে গণতন্ত্র কটনতন্ত্র সভাও বাঁচাই जों त्रिपुरालेण्ड एकाउ साइड आबो बागै अगुर बाबु ताम जों सिया दें हानु या दें नागि सादों अब बिन मेटा आबो जों सिया आबो बागै जों फैदों আজকে 20 তারিখ নভেম্বর 2023 আজকে আমাদের পার্টি IPF টির সেন্ট্রাল এক্সিকিউটিভ কমিটির আগামী দিনের আমাদের পার্টির কর্মসূচি নিয়ে একটি আলোচনা সভা তো আমাদের আজকের মূল এজেন্ডা হচ্ছে সাংগঠনিক সারা রাজ্যে যে আমাদের বিভাগীয় কমিটি বা ডিস্ট্রিক্ট কমিটি বা রাজ্য কমিটি পার্টির কার্যকর্তাদের নিয়ে আমাদের আগামী দিন একটা রাজ্যভিত্তিক আমাদের একটা গ্যাদারিং হবে সেই গ্যাদারিংয়ের দিন তারিখ হয়তো আজকে আমরা ঠিক করতে পারি আর আমাদের সাংগঠনিক বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট যে ইস্যুগুলো আছে সেই বিষয় নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা হবে তো মেইনলি আগামী ডিসেম্বর মাসে আমাদের স্টেট লেভেল একটা গ্যাদারিং হবে সেটা নিয়েও আজকে আমাদের মেইন আলোচনা